Adlaw. Welcome to Casa Gorordo Museum. Maria Cacao in the 21st century. Before, in Lantoy Cave, on the highest mountain in Argao, lived Maria Cacao. Casa Gorordo Museum is a centerpiece project of the Culture and Heritage Focus Area of the Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. The museum's mission is to promote awareness and appreciation of local culture and enable the Cebuano to tell his story. It is in line with Rafi's vision of touching people, shaping the future.
be. Noon sa namin mong naungoy, nagmuro-muro naman sa lagi na. Dahil kayo eh, parang tudyok ka nagkiklaan kusukan. Pandemya ba yan? Sige maglag-lag, tanong? Da, wala tudyok pakin ako. Namang good. Ano lang, ano atag ka sa Gordo Museum na? Di ba sarado pa sila? Ambli na, uy. Virtually. Ay, no pang load, be. Huwag mo kalimut good nga nisaad ko ni mo vlog last year, but kanilang sa for now, ha? Pinaagi sa Casa Gordo Museum Virtual Tour, makasuway tag guided tours lod sa balay ug napagay mga pagdrama sa maayong pamatasan sa una sa mga Subuanon. Hala kalay siya good anak, bi. Basin mahal sa kayo na, bi ha? Abli na ba yung sagot sa? Hello, B. Afford ra kay ni B. Uy, only the best for you. 君の虜に Hala, wala di sila admission fee. Hala, ato kong nasuwayan, bi. So, hey, good! Pwede na magbisita sa Casa Gordo gamit imong mga smartphone, iPhone, Android phone, aside sa laptop or desktop. Hala, ingon na nagigit sila ka accessible? Hala, kasayon na di mo suri sa Casa Gordo Museum, uy. Snake, may mata na, uy! Kanya, kumusta man yung experience sa Casa Gordo Museum Virtual Tour? Nindot kay akong feeling, Roy, kay mura dyan kong naa sa sulod sa museum. Og daghan sad kog nakatunan, Roy, bahin sa balay, Roy, kultura, og kabilin sa atong mga Subuanong katigulangan. O basta inindot kaayo, og ako po nang i-share ang link sa virtual tour nila Glester, Japet, James, og Jasper, ug sa akong mga mangod og family, og para kinistanan. So, ay mo paglangan? O i-check na ninyo ang website sa casagorordomuseum.org. Aron ma-experience ninyo ang among na-experience. Most loving Father, you have brought us to the beginning of a new day. As our eyes open to the morning light, our mouths praise your beauty and goodness in the splendor and design of your creation.
We accept the renewed gift of life and grace with gratitude. We offer you our every thought, word, and act today, and pray that it be in accordance with your will and in furtherance of your glory. Make us instruments of your presence to others. Use our minds to understand the big picture, our hearts full of passion and purpose, and our hands to build partnerships. Let us be adequate persons to become architects of change and fulfill our promise of elevating lives of communities and people we serve. When evening comes, gather us again, safe under the shelter of your wings, to rest confirmed in your love. And with the assurance that with your help, we have taken one more step towards a better world. Amen. Good afternoon and maayong hapon sa tanan. It has been a long time since we saw each other for the CGM Talk episodes. Again, ako ay si Rave, and I'll be your host for today. I am the Museum Officer of Casa Gorordo Museum. The CGM Talk is one of the many programs of the Culture and Heritage Unit of the Ramon Aboitiz Foundation Incorporated that promotes Cebuano culture and heritage. For those of you who'd like to watch our previous episodes, they are still available on our Facebook page, and please subscribe our YouTube channel. We hope here at Casa Gorordo Museum that our fellow Cebuanos has recovered already sa devastation, no, sa Bagyong Odette. So I hope that you are now watching and we'd have peace of mind, basically. So with our talks, Casa Gorordo Museum would like to promote a community of respect in order to create a positive and engaging environment for users among our Casa Gorordo Museum followers. We ask all users to treat each other with respect. Users may disagree with an idea, however, they must be respectful of others at all times. To discourage trolling, spamming, inappropriate language, and other forms of unethical or abusive behaviors, we have turned off commenting in this webinar. If you wish to ask questions or share perspective on the subject, please send us a private message and we will air as many as time allows. The topic of our talk is martial law and the EDSA revolution. Now, the goal of the talk this afternoon is to create a connection with our audience, especially with the students, for them to hear firsthand experience during those times. For this afternoon, we've invited journalist Emmanuel Mongaya to share his recollections of the martial law years and the EDSA revolt. So let me just bring in Sir Emmanuel. Hello, may hapon. I'm Anol, Emmanuel Mongaya. Glad to be here. At least maka-share ko of what I experienced before. Though, I hope makatabang ko sa objective mismo sa Casa Gorordo. Yes, sir. So we have students ato ang audience for this afternoon, sir. No, I think we have 77 live audience sa ato ang Facebook page. So, sir, I will not hold you long. So I will give you the floor for your presentation for this afternoon's Casa Gorordo Museum Talk. Okay. So, may hapon and saan ito niya? Alt tab. Okay. I'm Anol Mongaya. Muna akong family. So ang ako nagiputang diha kay basically I'm not young anymore karon. I'm already a lolo. Ang apo nako kanang naibata dihang gamay. I'm a director of the campaign against the return of the Marcoses and martial law, Karma Cebu. Karma has been in existence in Manila way back 2016, and then recently we tried to form a Cebu chapter. So, and I'm also a co-founder because the founder is my wife, Doris, and Strategic Communications Director of PR Works Incorporated. It's a PR agency actually. And then I'm also a director of Political Officers League of the Philippines,
mga former nga mga hilig kay politika, and they go into politics and they help candidates muna. We call ourselves the political officers. So nag-organize mo kamo. I'm presently a columnist now and the retired managing editor of Super Balita. I used to be a city editor of Sunstar. I also was a managing editor of the defunct News Time Daily long time ago. Now I'm also editing. A friend asked me to help, so I'm editing Cebu Business Week. It's a small paper, and para lingaw-lingaw lang. And formerly, I'm a former Cebu correspondent of UCAN, Union of Catholic Asian News, and the Philippine News and Features. I also wrote 2 history books. One, the history of Mindanilla ug Sanaga. Thanks to the capital, provincial capital, thanks to Cebuano Study Center of San Carlos. Muna siya akong libro. Now, martial law years. Akong topic karon martial law years. But basically, I will start talking of my experience way back 1978-79. That's well inside martial law. This is after the 78 IBP elections. Nya kaning background mo ni siya ang karaan nga Talamban, pero masadaan ni siya because when I was there sa Talamban, na naman ni siya engineering building located sa football field. Okay. Nganong gi-present mo yan ako ang Talamban? It's because when I was mga first year, second year, second sem, and first sem, second year, I formed a group. Well, I was part of a group na dili mi ganahan og mga frats. Tadi mo nahadlok pod og mga sinastorya sa frats, and we tried to form a group. Katabang no mi. Yaka mi sa grounds, and then the teacher nga among target, among plano nga mo advisor na mo approach us. Siya, you want to help? Ano? Okay, dagaan mig notice. Kanang notice mismo nga dunay tuition fee hike. Siya, okay, you can talk about what you can do about it. Good man? We discuss me that afternoon. Nakaugma, gasugod mi og himog petition. Petition para to roll back tuition fee, kanang saktong accounting, and then the return of the student government. And that's what we did. After 1 week sa Talamban, nakakuha mig 3,000 signatures. So, and then when the main people, the main mismo nga estudyante, nakahibaw nga, uy, namin galihok-lihok sa Talamban. So they connected with us. After another week, nahimo may mga 5,600, 6,000 kapin. And we decided to negotiate to go to the administration. So dito mi sa opisina ni Father Salazar. So that was my first experience mismo as aktivista, kay active naman daw. And it was my introduction to the struggle against the tuition fee hike, kanang movement for genuine student government, o kanang the fight for student rights and welfare. So muna to, aktibo na, apil-apil na, and then because of that, I was also beginning to be aware of what's happening outside the school. So outside the school, na ay mingon sila, kuno golden era tong Marcos days, pero urag ang economy anam-anam kaubos, naidaghang mga human rights abuses, pinay na daghan nga matay, tortured, mga preso. All this, murag kuan ba? Murag to kalit nga kamay-rami adto, pero we began to be aware, we began reading things outside, what's happening outside the school. Nga, sa school po nga supposedly protected me, but then experience sabi mga abuses, supposedly among thinking at that time, abuses of student rights and welfare. So muna, and in December 1979,
I was invited to join the Human Rights Day celebration prayer rally. First dito sa Dam Tourist grounds, and then procession kay kuan man. Hinay man ang mga sila march ko no, pero hinay man ang lakaw na yung mga seminaryan sa gauna nasay gada og mga kandila. So procession siya. Anyway, so moto. Oni ang niguwa sa newspaper at the time. Ang speaker namo was Senator Jokno. Daghang mga estudyante, and then my first experience mismo mutan nato kanang ingon tag politicalization ba nga naka-experience with dispersal. Mga kuyog pare, kuyog mi Father Romano, i-disperse me sa dito may tubig. First time nabasa kog tubig, murag shock jud kay ko ana, and the anti-riot squad nasluyo namo, magsigig ka ng unang dukdok sa ilang taming ana, kahadlok jud kayo. In fact nidagan jud ko kay duol namang amo as frente, abot jud ko sa mua. But I came back. And naay part nga wala moguwa sa news at the time. And that was Father Rudy Romano, siya i-pick up siya in front of the time. I-pick up siya, gida siya sa Ramos Police Station, and then the people nga nabasa, group mismo in the Dam Tourist, and they went to the Ramos Police Station. Ako po, kay murag na guilty nga ni uli sa balay, nag-ilis para mauga, nauli akong papa, kuyawan ko masakpan, so ilis nagdadali, si Bat sa dayon. So di balik ko dito, and I met the group nga tumi sa Ramos Police Station. Fortunately, si Jokno at that time, naabot ng airport, he learned about what happened, balik dayon, wa na mo sa dayon sa Manila. Dito siya sa gabi, that night, dito siya kuyog na mo sa Ramos, and around 10, 11, I don't know, din naman ako ka-traces oras, ilang gibuhian sa Rudy. And para namo, that was a very good victory para nako ito. Muragwan siya kanang a lesson bitaw in terms of kanang suppression of human rights kana, and then kana pong the lesson pod of kung ulihok jud ta, maninguha gyud, makigbisog gyud, makuha na pong kadaugan. So motoy first experience nako, and that was way back 1979 December. Since adto kanako kanang ganahan ako butan og mga pil-apil, mga demonstration, and na-admire ko ni Inday Nita because Inday Nita Cortes de Luz, siya ay media, opposition leader, niya Parliament of the States because at that time nag-organize siya tulo ka major activities sa Cebu. In Manila, hadlok sila mag-demonstration kay after 1978 ang mga leaders kay pangdakop man to. Si Inday ang diri sige organize sa Cebu. It was the Freedom March nga gikag Lapu-Lapu, there was a Freedom March nga gikag Pulon, and there was the third Freedom March nga maragada sa Laglungon gikas Pasig padung Puente. And that was also the time nga nakakita jud ko kanang sugod na pud pasirit og tubig ni puwa, kanang butang puwa ang kuan ba, butang puwa ang tubig. And usas mga gidakop ato si Father Kuan, no, Mayor at the time, Mayor ba siya ito, pero si Sir Climaco of Zamboanga, mga opposition na nga sa Cebu. And that's why, nahimo nga bastion of the opposition kuno ang Cebu. This slide is about Dodong Rimao Pilholgansa and the son Joy Boy. Usa sila sa mga leaders po ko yung Dinita. And they were radicalized by the demonstrations, and nangato sila sa ilang yuta dito sa pinamungahan. They tried to organize the peasants, the farmers. Kauman pag Pasko nang wali, kay barkada min Joy Boy nanawag. Bay, Masko ta bay inom ta. Balibad ko kay doon sa kulang kay inom at that time. Only to learn nga pagkaugma mo na ni hitabo. Idakop de sila na namatyan. And di may kasabot nga no to. Dito sila sa pinamungahan only to organize. Kanang may NPA ito panahon na sa Cebu. The NPAs then were in
in Samar, Leyte, in Negros, wala NPA sa Cebu. But still sila grade, gidakop, and became political prisoners. Aning panahon na, mo naman mga 80s, 1980, 1983, maingon sila nga, the golden years ko nun panahon na muna nindot yung kayo nga panahon sa martial law, kanong panahon ni Marcos. But look, lupig ang pagsaka, kabantay mo, nihimong $16 billion ang atong utang. That was 1980, 1983. And Marcos was not able to pay. Nagmoratorium siya pag 1983. Muna siya the crisis mismo atong panahon na, which karon some people are saying that was the golden years ko sa economy. The best ko no. Uy, tunawon nimo ang mga statistics. No, lahi ba ya? Just go to the facts. And within those years, lahi sa politika, si Ninoy, Larga, inibalik, and this happened. I-assassinate si Ninoy, ni grabe na yung crisis yun noon. From the economic crisis, full-blown na yung political crisis, patay, ang mga tao ni Ulbo, ang mga tao nanggawas yun. Kay, murag lisod na kayo siya. It's not ingon nga the fight between two families, Marcos ug Aquino. No, kani siya, it's the people nga fed up, nanggawas yun na. Murag kinsa may makakuan po, kinsa man say maka kanang di matandog mismo nga mo ibuhaton mismo sa mga Marcos kanino So in Cebu, sila Edenita, daghan ng mga sagunson, mga march rallies. Gaisano Metro became, kung kada rally mismong atong pundok sa Gaisano Metro, ingani ang scene. Daghan ang kinumdum na ani, kay murag at that time, murag edad na mo, 20, 21, 22. Karon murag after several years, mga kuan ko, senior na ko. So gamay na makahinumdum ani. But this happened. Di mo kaingon nga wala ni mahitabo because kaning picture mismo nabaw ko pangita and it happened. After so many demonstrations, nibawas po ng pikas, na sila kuan katong right after 1984 nga batasan pabansa election, grabe mantikas diri sa Cebu. The counting happened at the Capitol, kunya ang opposition nisuwag adto dito sa Kapitolyo. And the state forces, kaning mga police dito, ambot ni panic nga sila, namusil. And this is why ang namatay usa ka batanon, a 17-year-old kanang follower lang sa demonstration, nga nag-Raul Pintoy, and became one of the mura itong panahon na mga heroes namo sa mga batanon, naka-inspired po, imbis mahandlok ang mga batanon, maningog na kuha na yun. Nanokol na yun. When that demonstration happened, I was in a meeting in one religious house. Kalit og apas ito sa Padre Romano. Sa mga tuta Kapitolyo. Kaya kinanatabang si Nenita. So, nagkuhan ng mga batanon, nangadto mi dito. And by 3 o'clock, 4, dito na mag-join. And I went home na, mga 9 o'clock, kay gutom. Huwag masakit kwarta adang panahon na, so di ko kakaon. So, ulit ko sa amo, dapat 20. And until late evening, so ipagbuto-buto dito sa Kapitolyo, mga tao mismo, mga batanon, mga tiguang, nanain, nanukol. Daghan na dakpan, daghan na sa kuwan, na nangamatay, pero kanang ang the social unrest dili nibutog yun. Ang nakatrigger adto mao ang tikas mismo sa eleksyon. After adto nahitabo ang the 4-day Welgang Bayan diri sa Cebu. I wrote about it in a blog post the first day akong gisuwat.
I'm hoping na katong ubang mga ko mo, ubang mga naka-appeal, nakasalmot mo to Diyos pod what unsa ina experience during those 4 days. Pero kung tanawon nimo mga pictures, mura siya kuan. Wa man dayon ang dialogue, ang mga tao nag human barricade, say mga rallies mismo, daghan, kulon halos every day during those 4 days, nangadto sila City Hall. So, mura ko na, init na kaayo. You'll see nga sa picture mismo, mura siya kuan. Kung familiar ta o ka ng mga Gusta Gabras nga movies, mura siya gingana ang nitabo sa Cebu. Kani siya wala ni masuwat kaayo kay ang murag attention sa national that time was in Manila and pugihan sa taga Davao. But this happened in Cebu. Wala ko'y picture. I was looking for the pictures namo kay na front page ko no Miss Sunstar. Ako to nakuha kako kuan pod. Pero wala ko ka ambot na lubong somewhere. While I was preparing this presentation, wala na akong kaandam na, wala akong kita asa na to. So the best thing akong picture na kitaan kang Chief Justice at the time lawyer siya, the former interim bansa Representative Hilario Davido Jr. Kaya nadakpan me, I was with 8 student leaders, naglingaw after Pasko, nga nagkuan sad, meeting sad, saying what to do with the tuition fee hike at the time. January 1985, dito Miss Gun Oblabulapo. Uy, i-raid me, idakop me. Fortunately, my father, the time a journalist, kuansan ka ng conservative journalist, kailan nila ang mga military, mga police, mga top level. Usas ko yung namusad, paguman ko ni usa ka Colonel Jumayo. So, nakagawas mi in 3 days. And padayon sa mong kaso, ingon ng papa, look, ayaw mo anang kanang mag-abogado ni Men Paredes o ni Mukring Barcenas, katong human rights lawyers, ayaw mo ana. Kung ano man pa. Kay kuan. Kung kana inyong lawyer, ang mga publiko magtuo nga guilty namo. Ha? Ingana ba rin na? So, yang gi-convince na among silingan tupad sa mong balay si Attorney David at the time. And moto si David mismo ni kuyog nako ni Doris. Later on, became my wife. Nangatun mi dito sa Lapu-Lapu. So muna, on the history of the Gunob 9. Nganong nitabo? Because it happened in Gunob, Lapu-Lapu City, the barangay Gunob. Months after, in 1985, si Father Rudy Romano na ginawa. Disappeared. Dito siya with some mga parishioners na sa mga supporters na yung mga small meeting mismo sa TISA. And sa kung naibawan na to, itawgan siya sa kumbento, kaya doon na yung mga panpod. Doon na siya ang buhatonon nito sa priest. When he passed by that corner sa TISA, i-pick up siya with military men. A fellow activist nga kuyog niya, diri po i-pick up sa Santiago. Silang duhag yun. And since then, wala sila kita. Triggered protest. It triggered ng investigations. Wala gi-trace si Father Rudy. Daghang mga intriga, daghang mga fake news. Yung lang si Father Rudy, ni Atog Bukid, kuyog ko ng babae, daghan kayong istorya. But ang storya nga napis na mo together to the years, patay siya, ilabay siya diya sa Mactan Channel. Kay helicopter something happened kuno sa kampo. Daghan ng mga taga Cebu nakalimot. Himuan siya murag siya nitso diya sa tourist, pero walay lawas diha. And then akong gi-appeal ni nga slide because Senator Pacquiao remembered and
he laid a wreath ng mga buwak mismo sa marker din gipick up sa Durudi des Tisa. Then, nibuto. Nag-snap election, tikas, muna yung matod sa We Forum, a nation felt cheated. And nibuto yun ang EDSA. By this time, ang topic unta kung Cebu man kuno ang sinitabo sa EDSA at the time nga diri sa Cebu. But at that time, kay tungod kay I was close with Father Rudy, dito na ko destino sa kong papa umama sa Manila, murag exiled ko sa Manila, eskwela ko dito, and I was on a jeepney towards the school, ang San Sebastian College, on that fateful day. Mga kuan. Nitabo ni, guba nila ang barricade sa Mindiola, and people were running around, gadadanag mga barbed wires. Moto nga, na traffic man sa Ligarda, naog ko, magbuto-buto, dagan, and then when I met some friends, we learned nga, nibuto ng EDSA. Dito, dakang tao, unangad to me sa EDSA. And muna scene akong nakitaan sa EDSA. I was part of that. Kuyog dito. Nangita ko mga kaila. Unfortunately, at that time, wala pa yung cellphone. Dili na mo makontak. Nangita ko mga telepono dito sa kilid. Wadyo ko makontak yun ng mga kaila. Kay everybody, halos everybody, nanad diha sa EDSA. In Cebu, muna picture ko nakitaan. Na celebration sa Cebu, daghan kay mga tao pod ng gawas na gyud nalipay kay si Marcos Pilde. Unfortunately, after that celebration, namandik po ng Marcos. And katong the people mismo nga nalipay mismo, di ba? Katong nalipay mismo nga ni Daog, nakigbisog ang katauhan. It's not the fight between the Aquinos and Marcoses. Dili ni sa kaning katauhan, ingani kadaghan na dili pwede nga binayran sa taga Manila nga madaran ni siya PRPR, ingani kadaghan. No. Fiction sa mga Marcos, ilang usbo ng history. Hawa sila. We won. Ang mga tao mismo nakadaog. Ang problema karon, nagplano sila mo balik. Saan man na? That's why, pagka 2016, nilansar si Bongbong, he ran to become Vice President, nag-organize po ang taga Cebu o concert against Marcos. Diri sila Bayang Barrios, Kokichua, diri si Noel Cabangon, wala na kumasuod ng kuan, katong Apo Hiking Society, si Jim Paredes, wala na kumasuod ng picture, daghang mga tao sa Plaza de Independencia. And dito sila Men Paredes, muna siya ay one of the lawyers sa una nga karon mo ay among tactic maragbutan ko, the face of Karma Cebu, and Minnie Osmeña, the sister of Tommy. Kay utro man silang mga Osmeñas, utro man mga biktima po sa mga Marcos, and they don't want Bongbong Marcos to win. And para nako, bisa napildi si Bongbong karon lansar na sad. I think the struggle continues. There's a picture of me nga nagtanaw sa marker of the struggles nato, the human rights and struggles nato nga naa sa Plaza Independencia. There's Men Paredes, nag-date po yung grupo. Here's Mukring Barcenas, kakuan ni siya. Attorney, formerly Vice Governor, pag-OIC, karon lawyer. He wrote a book na compilation ang katong experience nako sa Puente at gi-appeal diha. Kuan siya. Kanang this book will be published this year. Kay ang target 2022 is the 50th year since the imposition of martial law. And muna ang Cebu, padayong kigbisog, batok ni Marcos. This final slide, last na niya. On your left,
mo ni siya ang katong pagpurma namo sa ABC, the Anti-Bongbong Coalition in 2016. I was with my editor sa Newstime Daily sa una, karon to na abroad, si Edgar Recla, plus si Rex Fernandez, a human rights lawyer nga recently gipusil, namatay. Part na siya sa mga kuan pod, mga namatay karon, mga kaila. Kaning next picture mo ni mga taga San Carlos pod sa unang panahon, katong mga di ka batch, murag mga lower batch nako in San Carlos, nga mga kasagaran member of STAN, kanang political parties sa San Carlos karon. And sige gyapon kuan, sige organize, sige meeting, because ang pakigbisog wa mahuman nagpadayon. And mo ni I hope nga the new generations karon, mga estudyante, the youth would also do the same. Dili bitaw ta mo sugot nga mayatakan ang atong mga katungod. Dili ta para nang uban nga motuot og mga fake news. Estudyante ta, nagtuon ta atong kiun-unsi tinuod. Dili ta motuol og TikTok, di ta motuog Taliano Gold Town. So mo ni padayon ang atong struggle, padayon, ug hopefully makarealize tag bas mahayag nga ugma because of what we're doing. Kami sad nga generation, maabot na may mga kuan 50 kapin, di na may ka-afford mismo nga mo kuan pa kanang ma-extend pa gyud laing generation of Marcoses na pod na diya sa kuan, na sa Malacañang. And hope nga kani pong mga bata karon magtinabangay na ta. With that note, I think plano na ko mo end na ko sa talk, and I hope unsay mga pangutana, I hope nakatabang ko sa di man jud ko inspirational speaker, but sila, I hope nakatabang ko sa kausa. So thank you so much, Sir Manuel, for that very informative nga murag nakatanaw mi sa imong naagian during that time. Now, sir, I think naatay usa ka question no nga nag-message nato dinhi sa atong Facebook, but I have a question of my own pod. So before nako to ikuha na ato ang sa ato ang viewer, you've mentioned earlier man good about ang pagka-abduct or pagkawala ni Father Rudy Romano. There was already fake news. Now, for this generation, millennials and the, how do you call them, Gen Z ba ni sila karon, they're not kanang strangers po. Fake news is not really a stranger to them. So, pag time sa martial law, there was also fake news. For you, sir, this is a question of mahog nga opinion ni siya, since you're a journalist as well. How do you think ngano man nga effective makaayo ang fake news sa karon nga generation kaysa sa una? Mas daghan ang ibutang ta, mas daghan ang dali mamutuo or ma-convey sa kaning mga fake news nga nang kanat karon. Sa karon lahi man sa una. Sa una marag na ang among source of news mo, newspapers, radyo, mansad, ang generation na mo, murag, dili sa kayo matuo sa dayon, kung unsa. Daghan sa by that time nga aktibo ang mga estudyante. By that time nga, it was mga 83, 84, 85, students are discussing unsa na yung mga panghitabo. Dili na bitaw kaayo siya kanang madaog mga bakak. Pero sa media, daghan gyapon gyud siya ang katong Padre Romano. Gi-abduct siya para palubog na yon nga storya, muguwa din sa balita nga, uy, si Padre Romano nakit-an tos negros. Nakit-an ko no kuyog ko no babae. Uy, nag-reveal din na. Pero at that time kay si active man sad kaayo mi, daghan sa balita pod nga makahatag na mo nga tura man sud sa kampo. All the while, dali sad ang murag word of mouth,
the time murag ang among mga communication lines kuan pa walay mga cellphone sa to panahon na walay email wala ang among communications kuan storya ra gyud storya polyeto nya kanang atomig media magsuroy-suroy grupo suroy-suroy mo tanang radyo nya ang akong trabaho at that time kay tabang na matag media adto nga akong kaila kay ngani ang akong papa media so akong kaila halos po ng mga komentarista da tanan so akong dadon ni mga kauban adto dito ana storya so that's what we do murag kugihan jud kay mi ana ang akong nabalik bantayan karon murag dili kayo ing ana ka ambot kanang kugihan kung nga sudan ambot murag lahi pod ang akong maybe ang akong nay mga tao mismo nay mga estudyante nay mga aktivista mo supak na ko na murag ingon nga di na tinuod kay kami active kuan pod but then daghan sa kay mga batan-on nga dali kay mo tuo makabasa makatan-aw lag TikTok bakak ni mo tuo nakoy kastorya pod nga kuan ba kanang kabatch na kong aktivista ingon siya bay murag naminaw ko kuan ba nagainom ba sa amo ba mga batan-on ano galalis kuan galalis by Marcos ngano man nay usa kuan ingon siya nga kani mismong mga media pataka lag balita nay daghang tinuod mismo na social media karon na to nay galalis ubay media di, mga bakak din na ingana nya ni human abot siya sa kuan Taliano Gold tinuod jud ko ng Taliano Gold okay yung sige buhat nimo bay kun ibiyaan na ko bay kay mahog adto murag mag-away kami magsumbag jud ko tao dito so kanang kuan ba nga daghang ang mga nahimutan-on karon nga dali kay makatuog ing anang bakak nya di na kung isultian nimo nga bakak man na masuko di ko kasabot ako mismo di ko kasabot pero as my daughter told me some time ago kay ngutan naman ko niya ko Yang, how do you counter ka ng mga batan-on karon nga nituo na sa mga bakak? Nituo na nahimo na sila mga trolls, not because binayran, pero kanang nituo ka na tinuod na. Yun siya nga, don't waste your time anang mga tawhana. Ano naman? Arita daghan pagyud kaayo, mas daghan pa ang wa makahibaw, mas daghan pa ang walay opinion, ana ato ta concentrate dito. Mas daghan na ug ganahan kay ka nga mo daghan ta ana ato ta focus ito ayaw na atong nakumbinser na daan well there's sakto so that's one reason po nga nisugot ko ani nga forum kay I think makakonect ko mismo sa katong mga tao nga dili pa kumbinsido kuwang pagyod kuwang pag-information wala pa form opinion and para nako I hope I can convey what I believe, what I think, and what I experience nga mo na nitabo yun. Okay, thank you so much. Kana sir no, naapsan tay tain nga mga pangutana. Let me share screen. A question here, medyo loading siya. Sa naman. Diba? Kadalisa ha. Dili siya po gawas ako. Let me just read the questions. Okay. Many of my friends who are educated in teachers, professionals, or graduates still believe in the golden era of Marcoses. What can you say about those people who still support the Marcoses, even if they are presented with facts, research, studies, with citations? Nya ni hirit siya nga anonymous lang kuno ang iyahang pangalan. Unfortunately na nga po daghang mga even professionals, educated people nga magtuo, those were the golden years. I think patong panahon ni Marcos namang gyud nakabenepisyo gid ato. Naging nakabenepisyo well, katong mismong kuan, katong example, katong 86 million nga anomalya mismo sa kuan DPWH. Daghan nakabenepisyo ato, although eventually dakpan man sila.
But I'm sure daghan kayo pong adto nga wala maunsa. Na yung mga cronies mismo nga insay ilang mga followers o nakabenepisyo, nakabahin sa ilang kinawat, nakabahin silang negosyo. Para nila, those were golden years. Of course. Na. But for the rest of the people, dili man to golden years. Oy, golden years kay kung if naay mga buildings, and the buildings means SOP, standard operating procedure na makabahin mismo sa kwarta. Ang nakabahin mismo sa contractor na po'y mabahinan po. Okay. Those were golden years for them. And ilan ang i-develop ng storya, i-embellish ka storya, and then karon murag daghan na mo tuo mismo nga tinuod yun na. But if you look at the statistics, if you look at unsa magi actual na hitabo didto katong panahon na economic figures, dili man. But ang unfortunate thing ng kay nikuan naman sila kana bitong mo naman ila pagtuo, mura bitaw this thing emotional mga confirmation bias na kay bias kontra ana di na kamutuo kay bias mo kaana ang tuhuan mo katong mga studyas uban nga bakak. So muna para nako ha just unfortunate lang yun nga ing ana ang sitwasyon karon nya kung kanang mga educated nga ganahan ko mag-istorya nila tanawon sad kung unsa may proof nila nga mas golden years yung panahon na. Well, we can talk about it. I can also produce my statistics. I can produce po mga books and mga data itong panahon na. Well, just show me yours po nga kuan. Tell me I'm wrong. Open ko Bro, privately ako unahon ako nga confirmation bias na gyud na. Aron mutuo sila sa bakak. Kung inyong butanaw dili na bakak, well, show me. Prove to me dili na bakak. Okay. Open ako. Di ko matrasan na. Well, actually, that's the case bitaw po, Sir Emano, sa akong nabantayan ba. There are really a lot of people going around social media, YouTube. For example, our poster for this talk, no? Kay daghan-daghan jud pod siya og comments nga nag-differ bitaw ang opinion sa tao. The thing about this nga kanang for me is a bit peculiar no kay naapoy mga naay mga Facebook users nga mo comment pod sila they attest nga nakaagi sila sa martial law years, nakaagi sila sa time the golden age that they so call it. They are really pro. So siguro these are the people nga wala nakakita o unsa jud nahitabo sa nasod or what was going on basically outside of their lives kay moingon sila nga let's just say mas maayo pa atong sa una kay they feel safer ikagabi manood sila sa balay. If you were a law-abiding citizen, nothing would happen to you. I hope no nga these people are also watching the talk and other talks in that matter that explores and shows what really happened. Kay ang problema mo karon if they feel nga if that's their opinion, if you say the contrary, they feel attacked. Mao siguro na nga mo comment na dayon sila o they bombard posts, videos about this, about martial law with negative comments. So I hope and I hope those people po nga nagtan-aw nato karon who are skeptical no sa ato ang topic. For example, you post comments and questions dinhi sa actually you send us your questions so that we can also present them. Now, speaking of questions, naatay lain nga question dinhi sir. We have a question from sa atong tan-awon Adra. So this is from Ryan Reyla. What was the role of student Catholic action in Cebu during the martial law years? Were student religious orgs engaging with the public at that time?
So may iyang pangutana, sir. Of course. I was talking, sugunog sa talk, I was talking about the petition that we had organized. Yun nga, to sa Lamban, more pa to among initiative na dito sa Barkada, and then mga contacts mismo nila, yung mga classmates, and then timing sa to nga, buskon yan ko, daghan kami buskon yan sa Lamban na time. So, dali kayo nakaspread, align batches, align mga years. But, wala kami contact mismo sa main. At that time, murag, kahit man may Talamban, at that time, kay murag doon ay bias po sa main ba. Amot kasapo pa ng mga yan, ng mga kuhan, na San Carlos, na murag doon naman ay certain, sana, at main, mga kuhan, social, lahi, Talamban, lahi may. But, ang nanuhol na mo, ang nagitabang, na murag, ganahan sila nga ma-spread ang petition and ma-spread mismo sa main, ang Student Christian Movement and the Student Catholic Action Cebu. Mga leaders at the time, organizers at the time, sa main muna sila. And so, hindi ko kalimot din ang Student Catholic Action. Years after, they formed one of the leaders nila kanang murag core group ng mga student kanang campaigns against mga the rise of tuition fee hikes katunang mga 83, 84 na 85. So active ka ng Student Catholic Action sa Cebu at the time. Okay. Now, hello, check. Okay, so after the question on atay kuan po din i-show nga comment. I'm not sure if ma-show basta though I'll read it na lang. Thank you so much for the wonderful and insightful talk this afternoon, Sir Mongaya. I was aware of student activism against the Marcoses and the martial law, but your story and the few others I have listened to has given me perspective of how deeply these roots run. So at least, sir, no, nga makatoy mo giingon kanina, we made connections with our our viewers po. Okay, moving forward to another question. Let me just check with our technical support if okay na ba. Ay, ang kato ni siyang ganina. Wait lang. Okay, naatay sa question dere, it says, I would like to ask po, how can we persuade Marcos apologist voters not to vote for him despite their close-mindedness? So medyo political na ni siya nga question, no? Though with the data that was presented and the experience of Sir Mongaya, it's really something. If you choose to be active if you choose to be active this election, no, you can do the same. You can participate in talks. You can it's something kanang angay nimo nga i-inform these people that you are referring to, as Sir Emmanuel said earlier, no, dili na siguro mas maayo nga you should not put too much effort on those people who are close-minded, because there are more people educated and you can persuade it. The effect of that will be somehow mas ibutang ta nga positive jud siya. So ingana. Now there's another thing here. There was an article that explained why the martial law era was not understood properly by the young generations. Now because how it was taught daw giunsa og tudlo. Now for me, sir, no, I'm a AB history major. By the way, from San Carlos. I'm also
from San Carlos. I would say that it's really different. This is now more of an opinion for me. I came from a, I'm not saying bate ang akong gigikanan, but high school years I was enrolled in a public school, and there's really a difference. There's really a difference when discussing these critical topics and issues to students, because we can really say that high school years, that's where you should model, you should build up without the consciousness of a student, so that they know what's right or wrong, they know how to validate. So what can you comment, or what can you say about sir, how we teach siguro history, or how are these facts presented to students? Wala man ko na after college, akong exposure na would be the textbooks mismo nga the history books na gibasa sa mga anak. And pero nako ba, more the textbooks kuwang jud kayo. Daghan kay siya gaps, more siya positive, negative na presentation na I think the deep ed should do more in educating the new generations of the ills of a dictatorship, of what really happened, what happened to katong Mijares, katong suwat sa the conjugal dictatorship, what happened to the son. Ang mga bagong mga bagong estudyante karon wa kibaw. When they read about it, ma-surprise sila. Uy, nahitabo day na. I bought a book katong bahin sa martial law days. Mahal sad. And then I brought it home. Ako mga anak, na-surprise mismo sa unsay content, unsay gisuwat dito, because lahi man ang natudlo sa ilaha, mabaw ra jud kaayo. So, nga na, so para na po, as a parent, mag-supplement ko, ngita ko mga materials na pwede ma-discuss, and then katong time ng bata, pag sila, katong time, katong high school, college days, kadang kasturya misa, kanang ining breakfast, kay mo naman na, journalist ay breakfast naman kay by noon, murag manglakaw na, matunan niya, ato manihapon sa newsroom, pero breakfast ko makalugar mismo kasturya sa mga bata. So like politika. Then I bought books, materials, brought it home, babasa nila. And malipay sa kung say basa-basahon, mamasa ba? Mas mayasad. Okay. Okay. So another question here. How can the youth actively participate in making sure history on martial law will not be revised? Is social media and rally demonstration enough to do so? Para nimo sir, napabay-laing mabuhat ang atong mga kabatan-una to stop, let's say, or to make history available for others? Para nako, first we should do the research, should do kanang tanawon. The youth is critical minded. Active po kayo na di para nang mga tiguan dali kay maluya. Kung sige tubag computer na murag ko na yun na daoting mata. But the youth mismo, sa blanco pa sila, wala pa sila klarong opinion, but they know how to decide, and they know how to look into what's true or not. Dili lang sa karon daghan kayo mo tuo lang, makakita lang TikTok, makakita lang kanang mga fake news nga nasa YouTube, tuo dayon. But you should look at the other side. Kung ingon mo nga na mga balita pong history nga negative sa Marcoses, okay, take a look at the positive side. Unsa po ilay kasulti? Timbanga, unsay maayo. I'm confident if you're critical enough, you would realize, and you would come to conclude unsay sakto. From there,
arita sa social media guys, ang battle karon for the kanang sa fake news, it's in social media. Nga ang youth, mo believe ko sa youth po in terms of social media. Katulad presentation ako, himo na ko ana for the past few days, or ako gipasa sa akong anak, oy tabangi ko na ba kidi ko mao daghang kay kung wa may bawi gyud. So they know nga maka-improve sila, may mga information mismo ilang madugang na. So ako kog hope mismo in today's youth. And sa kanang importante nga mo organize, importante mo connect. For example, I'm helping some kuan po ka ng mga groups mismo nga organize po. I was ask asa man inyong comms ana nga kinsa may kuan asa man yung batan-on ninyo sa mga bata ninyo ana kay from there ang mga bata mo na uptake bitaw nga once they know what's the truth, they know unsa ang pagkampanya. Di na ako kuan na 61 dili kay ko ingana naka-expert mismo on how social media works, but kani mga bata believe ko. So ang importante lang diha, they have to connect, they have to organize mismo nga masayon mo organizing karon ana na mag-chat group sa una mag-organize mi tago pa mi asa mi suuka ana karon chat group nya kamao na kay muhay po mga bata daghan ang kaning kuan my age anad kay mi ari messenger lang, but I'm told nga kanang messenger dali kuno kay mahak, dali kay mahibaw-an, dali kay masudlan na kinahanglan ko ato Telegram sa panahon dihang mga kuan daghan kayong mga magamit ta karon ba, and it's the kids, the young people now ang sweet to ana, and ganahan ko kuan daghantag makatunan gyud nila. Yeah, I'm sure nga kaning the new generations karon mo na the hope gyapon nato. Kabasa ko ganiha sa mga kuan kanang mga comments dunay what if kuno Marcos wins, para nako tragedy guna kung if Marcos wins. Kay disud ako personal na ko ng opinion, it's a tragedy. We as a people rejected them long time ago. Nya karon mobalik, mahimot ang katawanan mismo sa tibuok kalibutan. Katawanan kita. Ana. Okay, sir. We'll have our last question for this afternoon. I think ready na ni Sia. Okay. So some educators present facts about the martial law years in an erroneous way. So medyo opinion po niya. Is it imperative to educate educators on our modern history, particularly during the Marcos era? I think doon ay daghang efforts na by to improve our educational system. Nanay mga daghang conservative diha, daghan sa mga loyalist na bilin sa una, and daghan sa gyud nga kuwang mismo sa atong sistema sa education, but there are efforts also nga to change that, and I hope mo accelerate. Now, for one, I'm proud nga akong eldest son na karon sa UP Diliman tudlo sila og history, the real history sa kuan, what's happening in Marcos, katong Marcos years, martial law years. Ilan ang kurso mismo, and sahay takehon sana sila nga murag kuno nang fake news, daghan sa musuko yung mga kuan, mga trolls dito. But they're persevering. Nga para nako if kana siya mas spread out na all throughout the system nga ubang mga universities maghimuging ana, it could really improve our education, our re-educate educators on modern history kanang sa Marcos era. So I hope makuan na siya, mapadayon na siya. Okay, so mauto no with Sir Emmanuel sharing his opinions to your questions. Before, I think that's the time that we have for today. So before I let you go, mangayo lang ko sir og parting words lang, your message nga gusto nimong ipaabot sa atong pila ni kabuok. We have 91
active viewers, 88 na sa ato ang Facebook page ug tulo ka buok ang naa sa atong Casa Gordo Museum YouTube channel. Kung sa may gusto nimong ipaabot sa mga viewers ug in the future sa mga mutan-aw ani nga to. I just hope nga with this talk, at least murag kuan siya ba, it opens eyes nga, murag inspires others to look deeper into the history, to analyze pod unsay gisulti karon and what's really true nga. From there, ulihok ta. Ganiha mention ko nga the youth mismo kanang nasa social media kamao sila, ulihok sila, but ako lang kuan hope sad nga dili lang kutob bitaw sa kanang activism nga narata sa keyboard pirme, and we should also go out of our way, and when people gather outside we should also connect with them, and then maybe mahadlok tabog sugod. That's what I did. I experienced before mahadlok, but then when I realized ka daghan yung tang pareha gunahuna, we can connect and we can discuss and we can do things together. Now, on that note, maybe you can connect connect nako. We can also connect you with mga like-minded friends. Daghan karon. Kuan lang yun, lain mga chat groups, lain mga networks, na everybody is trying to organize, trying to be aware. Katong mga karaan sa una nga mga katong nga generations namo nga ni apil sa EDSA nga kuan po through the years na kuanta na andan makuanta ka nang murag nalingaw ta sa pagpangibuhi, raise our families. But now we realizing nga, ang atong gi-reject sa unan, balik naman. So, munay atong we can organize and we can talk about it. The more nga taas yung survey, the more nga daghan ang mahadlok, the more ta dapat maninguha nga makakonect together, and then let's do something about it. Napay taas mo panahon, it's still napay March, napay April. We can do so many things. Yan na. Pwede mo message na ko, Facebook, nasulti mo na ko Facebook na ko dire. Emmanuel Mungaya lang, Facebook. So, muna. Okay, so again, Sir Emmanuel, thank you so much for accepting our invitation for this talk. I hope that your discussion today has sparked something inside our viewers. Really, our goal is to create this connection to our viewers, to the younger generations, and for those who are still skeptical. Create this connection so that we can start conversing, getting to know the other side of the story, your side of the story. Kay the fact that until now there is still this debate whether martial law or EDSA revolution was if it was a win for us or it was a failure. There is a need not to move on from this historically. Casa Gordo Museum would like to thank also our viewers for this afternoon. We have students from the University of San Carlos. We have teachers as well from DepEd Region 7. And we hope that we've imparted valuable information to you guys. Now, I'm gonna say bye, Sir Emmanuel, for now. I hope that we can invite you again, sa kaning lain na sad namo nga mga talks in the future. Okay. I would love to. Sige, sir. Okay. Now, if you guys would like to watch more videos of Casa Gordo Museum, please like our Facebook page and follow us in our YouTube channel. Makita ninyo dito ang lain-lain nga mga contents, videos. We have posters about Cebuano and Filipino heritage and history. If you'd like to see more talks as well, available na ni siya after today. This talk will be uploaded. Mabili ni siya sa ato ang Facebook page.
Now, March is we will be celebrating Made in the Philippines Week. So please watch out for our announcement sa ato ang date o kinsa na po ang ato ang kaistorya dinhi sa CGM Talk. That is all the time that we have for today. Thank you so much. And again, I'm Rave, your host for today. We'll see you again. Hopefully, I'll see you again here sa Casa Gorordo Museum. Thank you so much. Uy, B. Noon sa namin mong noong, uy, nagmurumuro naman sa lagi na. Dahil kayo eh, parang ito ka nakiklaan kusukan. Pandemya, bayalan sa kaya maglag-lag, tanong? Daw, na-check pakin ako. Namang good. Ano lang, ato atag ka sa Gorordo Museum na. Di ba sarado pa sila? Ambli na, uy. Virtually. Ay, no pang load, B. Huwag mo kalimut good nga ni saan ko ni maglag last year, but kanilang sa for now, ha? Pinaagi sa Casa Gorordo Museum Virtual Tour, makasuway tag guided tours lod sa balay ug napagay mga pagdrama sa maayong pamatasan sa una sa mga Subuanon. Hala kalay siya good anak, B. Basin mahal sa kayo na, B, ha? Abli na ba yung tagdagsal? Hello, B. Afford ra kay ni B. Uy, only the best for you. Hala, wala di sila admission fee. Hala, ato kong nasuwayan, B. So, hey, good! Pwede na mo bisita sa Casa Gorordo gamit imong mga smartphone, iPhone, Android phone, aside sa laptop or desktop. Hala, ingon na nagigit sila ka-accessible? Hala, kasayon na di mo sorry sa Casa Gorordo Museum, uy. Snake, may mata na, uy! Kanya, kumusta man yung experience sa Casa Gorordo Museum Virtual Tour? Nindot kay akong feeling, Roy, kay mura dyan kong naa sa sulod sa museum. Og daghan sad kog nakatunan, Roy, bahin sa balay Roy kultura og kabilin sa atong mga Subuanong katigulangan. O basta inindot kaayo og ako po nang i-share ang link sa virtual tour nila Glester, Japet, James ug Jasper ug sa akong mga mangod og family og para ginistanan. So ay mo paglangan? Og i-check na ninyo ang website sa casagorordomuseum.org. Aron ma-experience ninyo ang among na-experience. Adlaw, welcome to Casa Gorordo Museum. Cacao in the 21st century.
Before, in Lantoy Cave, on the highest mountain in Argao, lived Maria Cacao. Casa Gorordo Museum is a centerpiece project of the Culture and Heritage Focus Area of the Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. The museum's mission is to promote awareness and appreciation of local culture and enable the Cebuano to tell his story. It is in line with Rafi's vision of touching people, shaping the future.